मनशाक जाचे खातीर सध्या राजकारणात नवोच रंग चढला। आमी मेळटले मनोज परब हांकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मुखेली आणि सध्या उत्तर गोंयचे उमेदवार। आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारीचेर ते राविल्ले आसा। दक्षिण गोंयांत रावता रोबर्ट पेरेरा। पूण आमी मेळटले मनोजाक आनी बायकाचेर वतले आनी देव बरें करूं तुवें आनी मनोजाक बायकार घेवन मातशें स्मार्ट सिटीन भोंवतले आनी नंतर एका जाग्यार रावतले। मायक लावया तुका ना असं चला मायक बी चलता न्हू तुका वत बी लागता सनस्क्रीन ना ओके। Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. एक प्रश्न आसा जेपासून सुरू करता। एक म्हणजे एक विशय काडटा परत परत आम आदमी पार्टी। ते म्हणटा की तुजे एक दीस असो आशिल्लो जेन्ना मनोजा कडेन पयशेच नाशिल्ले, ऑफिस सुद्दां बंद करपाक सोदतालो आनी सान म्हणसर म्हणटा ते उठला आनी म्हणपा लागलो आमी आतां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता। पयशे खंयच्यान आयले? पळय हे आम आदमी पार्टीचो स्पेशली प्रेजिडंट हो आरोप लायता आमचेर की आमी पयशे ना म्हणून सांगले आनी रोखडेच सांजचे एक वरान डिक्लेअर केले म्हणून। ताका सांगपाक सोदता की आमी इलेक्शनाक वयता म्हणून आमी मेच्या 2023 जेन्ना सानंद्रे मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्ले। मागीर कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला ते डिसेंबराच्या 19 तारखेर आमी डिक्लेअर केला। सो अशें खंयच जावंक ना की आमी पयशे ना म्हटले आनी रोखडेच इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक। आनी पयलीं म्हटल्यार इलेक्शन कॉन्टेस्ट आमी जेन्ना आमी लास्ट टायम पॉलिटिकल पार्टी पासून फॉर्म केल्ली नाजाल्यार वचपाचें डिसायड केल्लें तेन्नाय आमच्या अकाउंटान 2-2.5 लाखूच रुपया आसले आनी ह्याय फावटी जेन्ना आमी डिसायड केले आमी कंटेस्ट करतले तेन्नाय 2-3 लाखूच आमच्या हितून आसले। सो पयशे आसलेच म्हणून आमी इलेक्शनाक वयता अशें ना। आमच्या भितर ते काळजान आमचे ते झील आसा, ती पॅशन आहा गोंयांक लागून फायट करपाक। सो मागीर डोनेशन कशें ना कशें तरी लोक आमकां दितात आनी कमी डोनेशनान आमी आमचें इलेक्शन कंटेस्ट करतात। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। जे दिसा तू उलयतालो पळय ते दिसा तुजे कडेन पयशे आशिल्ले काय नाशिल्ले? आमच्या कडेन आमी जेन्ना हांवें व्हिडिओ काडलो स्पेशल ज्या दिसा हांव इमोशनल जाल्लो तेन्ना आमच्या कडेन पार्टी कडेन एक्चुली पयशे नासले आनी आमकां डोनेशन्स हे 100% जाय आसले की खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक जर इलेक्शन कंटेस्ट करता जाल्यार ताका डोनेशन जाय। बट दॅट डजंट मीन की आमी अशे खंयच्याय इंडस्ट्रियलिस्टा कडल्यान पयशे घेतले, कॅसिनो कडल्यान पयशे घेतले, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घेतले नाजाल्यार आनी कोणा कडल्यान बिल्डरा कडल्यान पयशे घेतला आनी आमी कंटेस्ट करता अशें ना। आमकांय भरपूर ऑफरी आसता पूण आमी ते घेयना। आमी लोकां कडेन परते डोनेशन्स मागता कित्याक आमचो फंडींग हो क्लीन फंडींग आसा। आमी गोंयच्या लोकां कडेन तो फंड मागता। आमी क्रावड फंड आमची पार्टी आसा। सो हेका लागून कशें आसता डोनेशन्स घेवनूच पार्टी चलोवची पडटा नाजाल्यार ऑर्गनायजेशन चलोवचें पडटा। पूण सकाळीं म्हळें तुवें व्हिडिओ काडलो पळय आनी सांजचे तेच ताका तेणी दाखोवचें की आमी सकाळीं सांगलां आनी रोखडेंच सांजचे डिसायड केला तशें जायना तें। आमी मे म्हयन्यान डिसायड केला आमी इलेक्शनाक वयतले म्हणून आनी जेन्ना आमी तेन्ना सांगलेलें जेन्ना पार्टी फॉर्म करतले की आमी लोकसभाचें इलेक्शन कंटेस्ट करतले म्हणून। सो तो खंयच्या एंगलान सांगता आनी कितें सांगता पळय आमकां खबर ना। आनी आम आदमी पार्टीची कितें आहा तांकां संवय आहा बोबके दिवपाची। तो बोबके अरविंद केजरीवालान इतलीं वर्सां बोबके दिवन राजकारण केलें, गोंयानूय हेंच्यांनी बोबके दिवन राजकारण करीत रावलें आनी आजुनूय ते बोबके दिवन राजकारण करता। आतां पयशे आसा काय ना? आतां पयशे आमच्या कडेन चड ना। आमच्या अकाउंटान आतां जर पळोवपाक गेल्यार 5 ते 6 लाख रुपया आसतले पूण तेतून हय तितलेच पयशे आसा। मागीर इलेक्शन वाडपा बी ना तर तुमी वाडपाचे पयशे नात न्हू आनी आमी वाडपाक बिलीव्स करिना। आतां जे पयशे आमकां आतां पळय आमचे पॅम्पलेट प्रिंटींग जाल्लेले आसा, मागीर आमचे फ्लॅग प्रिंटींग जाल्लेलें आहा, बाकीचे जे प्रिंटींग मटेरियल आहा तें जाल्लेलें। आतां आमकां जे पयशे जाय ते फक्त रॅलीक जाय नाजाल्यार आमकां मिटिंग्स करतले, पब्लीक मिटिंग्स करतले ताका पयशे जाय। सो आतां जशें आहा ते आमच्या ऑफिसाचे रेंटूय आमकां दिवचें पडटा, बाकीचे मॅनेज करता। सो लेट्स सी आतां परते फायनल अपील लोकांक केला की आमकां डोनेशन दिवचें म्हणून। आतां लोकांचेर आसा लोक डोनेशन दितले काय ना ते। पयशे ना म्हणून फाटीं सरपाचें ना। पयशे ना म्हणून फाटीं सरपाक गरजूच ना कित्याक आमी पयशे ना सुद्दां जाल्यार आमकां कशें ना कशें तरी ही फॅमिली आरजीची फॅमिली आहा ती चलोवपाकूच जाय। आतां
जर पयशे ना म्हणून जर एक सादी एक फॅमिली आसता, एक कॉमन एक मिडल क्लास लोकांची जी फॅमिली आसा जाल्यार पयशे ना म्हणून तो आपल्या भुरग्यांक रस्त्यार उडयना न्हू. सो तशेंच आमचे आरजीचे हांव कितें पॅच घेवन दीस काडपाचें तशें आमचे सद्या परिस्थिती आहा. आमी जशें आसा आमचो ह्युमन रिसोर्स आमी यूज करता आनी आमची पार्टी सद्या चलयता. म्हणजे एक भुरग्याचे 4 भुरग्यांचें काम आहा तें एकट्या भुरग्याक करचें पडटा, इतलोच डिफरन्स आसा. आनी थोडे जे आमी प्लॅन केला म्हणजे जे थोडे क्रिएटीव आमकां इनोवेटीव आमकां कॅम्पेन जे करपाक जाय ते आमकां फक्त करपाक मेळना. नाजाल्यार सोशल मिडियाचेर पोस्ट बूस्ट करपाक जाय, एडवर्टायज करपाक जाय, टीव्हीचेर एडवर्टायज दिवपाक जाय, पेपरांचेर एडवर्टायज दिवपाक जाय, ते आमकां दिवपाक मेळचें ना. इतलोच डिफरन्स जातलो. तूं मार्केटान भोंवता, तूं आतां कॅम्पेनिंगाक ग्रावंडार आसा, कोण कितले पयशे दिता? कशें आतां ह्या इलेक्शनाक कोण कितले दितलो तें खबर ना, पूण गेल्या इलेक्शनाक तर आरजी पिक्चरान येयल्ल्या कारणान भरपूर पयशांचो वापर जालो. आतां आमी जशें स्मार्ट सिटीन आहा ते स्मार्ट सिटीन स्मार्ट सिटीची रेट चलता. वाळपय वचत जाल्यार थंय गांवांतली रेट चलता. मागीर तूं मदल्या हेतून वचत जाल्यार तशें रेट चलता. आनी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 रुपया पासून न्हू 10,000 पर्यंत पासून रेट गेल्या फावटी चल्ला अशें आमकां लोक सांगताले. 10,000 पर वोट काय पर वोट. परत तुजे स्पेशल वोटर आहा जाल्यार तेका आनीकूय आसा अशें खुबशे गजाली लोक आमकां दिवन सांगताले. आतां भितर कोणाक कितले दिला आनी कितें ना तें लोकांक खबर आहा न्हू सारकें. दिवपी आनी घेवप्याक खबर. हय. सो सद्या इलेक्शनाक पयशे जाय हें खरें टू सर्टन एक्सटेंट. इलेक्शनूच न्हू, कसलेय तूं आतां धर तूं एक NGO आसा तो जर शिवजयंती करता जाल्यार तेका पयशे जाय. एक क्लब आसा तो टोर्नामेंट करता जाल्यार तेकाय पयशे जाय, तेन्नाय ते डोनेशन घेता. फाल्यां तूं सार्वजनीक गणपती पुजता तेन्नाय तुका डोनेशन घेवचें पडटा. सो हे जेन्ना तूं असली कामां करता तेन्ना तुका डोनेशन हें साहजीक आसा आनी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. इट इज नॉट की आमी चोरून पयशे घेता, कोणाचेर RTI घालता पयशे घेता, नाजाल्यार एक्स्टॉर्शन करता, नाजाल्यार ब्लॅकमेल करून पयशे घेता, नाजाल्यार कॅसिनो कडल्यान पयशे उखलता, बिल्डरा कडल्यान पयशे उखलता, अशें ना. आमी जसो आमकां कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला क्लीन फंड घेवपाचो तसो क्लीन फंड आमी घेता. श्रीपाद भाऊ सध्या हेका रावला BJP, काँग्रेसीचे अजून कळना. जर तुजी पॉलिटिकल पार्टी नाशिल्ली, हायपोथेटिकल क्वेश्चन, जाल्यार तूं ह्या फावटी कोणाक मत मारपाचो? हांव नोटाक वचून वोट मारपाचो. सिंपल हें आसा. कित्याक नोटाक वोट मारपाचो कारण हे दोनूय नॅशनल पार्टीज जे आसा पळय, ह्या नॅशनल पार्टीजांनी फक्त आपल्या स्वार्थाचें राजकारण केलां. तांकां गोंयचें कांयच पडलेलें ना. एक गोंयचे एजंट कशे खासदार वागतात, थंय वचून खुर्च्यो तापयता येतात, गोंयांक लागून उलयनात, आमच्या नोकऱ्यांक लागून उलयना, आमच्या अस्तित्वाक लागून उलयना, आमच्या जाग्याक लागून उलयना. तर तांकां वोट घालून तांकां तरी वोट घालून कांय फायदो नासलो. बट वोटींग हो आमचो अधिकार आसा आनी तो ताका लागून तो वचून नोटाक वचून मारतालो. नोटाक? हय. एकटोय बरो दिसना तुका? नाच न्हू बरें, दोगूय जाण आतां पळय. आतां काँग्रेसचो कोण दवरतलो तो खबर ना, पूण इतलीं वर्सां काँग्रेस एज अ पार्टी म्हणून लोकांनी जेन्ना वोट केले तेन्ना ते काँग्रेस एज अ पार्टी म्हणून तेंच्या खासदारान कितें केलें, तेंच्या खासदारान कितल्या पोट तिडकीन आमचे विशय वचून पार्लिमेंटान मांडले. नाजाल्यार तेंच्या पार्टेन जेन्ना आतां काँग्रेस पार्टीचे भावन आसा परस तेन्ना UPA हें आसलें जाल्यार ते UPAन आमचे गोंयचे विशय पार्लिमेंटान कितले मांडपाक चान्स दिले खासदारांक, ना जाल्यार तेंच्यांनी कितले मांडले एज अ UPA म्हणून. जाल्यार ते जावंक ना न्हू. ताका लागून कितें रिजनल पार्टीचो मेंबर जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी रिजनल पार्टीचो एक्झिस्टन्स आसा इम्पॉर्टंट आहा गोंयांक लागून. सो रिजनल पार्टी पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स है, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। ओके, दुसरी गजाल म्हणजे श्रीपाद नायकान सुद्दां तुजेर आरोप केला. ही स्टार्टेड मेकिंग स्टेटमेंट अगेन्स्ट यू. ढवळीकर तर म्हणटा तुमची पार्टीच न्ही म्हणून, ते म्हणटा हे फक्त बोवाळ घालता म्हणून हांगा आसा. ढवळीकराची कितें जाला, ढवळीकराक भाऊसाहेब बांदोडकराची MGP पार्टी फुकटची ताका मेळ्ळे, सो आनी फुकटची तेणी कब्जा केला. तो फॅमिली बिजनस करून दवरला. ज्या पार्टेक लागून लोक इतले एटॅच आसले, ज्या पार्टेक लागून लोक जीव दिवपाक तयार आसले, मरण काम करताले, मरण काम करून तेंच्यान ती पार्टी घडयल्या, त्या लोकांक भायर मारून आयज तेणी स्वताचो फॅमिली बिजनस कहो ती पार्टी केल्लेली आहा, जेका दुसऱ्याचो पक्ष
आयतो मेळा त्या मनशाक पक्ष कितें, पार्टी कितें, पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें, इलेक्शन कमिशन कितें हें कशें खबर आसतलें, पार्टी रजिस्टर करपाक कितें लागता, ती कशी रजिस्टर जाता हें ताका खबर ना न्हू. सो ताका लागून साहजीक तेज्या कडल्यान असली स्टेटमेंट येवप साहजीक आसा, तें नॉर्मल आसा. आनी ढवळीकराचें कितें जालां की आतां आरजीचो उजो ताका बरो लागलेलो आसा आनी ताका लागून तो असली स्टेटमेंट करीत आहा. तुमचें कितें तरी आसा ढवळीकराचेर, नाजाल्यार तुमी इतले सारके राजे आनी तुमचेच चड पेट्टा. ढवळीकराचे आनी आमचे पेट्टा, कारण ढवळीकर हो आमच्या परतो परतो वाटेक येता. ताका दिसता कितें इतलीं वर्सां तो गब्बर आसलो, ते गब्बर आसल्या कारणान ताका कोण टार्गेट करचो ना, नाजाल्यार तेचेर कोण ताका प्रश्न करचो ना. इतलीं वर्सां ताका कोणें प्रश्न करूंक ना. जेन्ना आतां आरजीन प्रश्न करपाक चालू केले पळय ताका लागून तो भियाला. आनी ताका दिसतालें की आपूण एक व्हडलो मंत्री आसा आनी आपूण मंत्री जावन आपणाक कोणें प्रश्न विचारचे न्हू, आपणाक कोणें प्रश्न विचारून आपले लज करची न्हू. फक्त आपल्या दरबारान येवन लोकांनी फक्त लाचार गुलाम कशे बसपाचे आनी नोकरे दी आनी हे दी आनी ते दी म्हणून फक्त मागपाचें. आनी ते आयज खंय तरी बदलता हें पळोवन ताका भंय जाला. हांगाच रावया मातशें वेळ, तुका इतले वयर हाडले. सद्या आल्तिनाचेर पावल्या, खूब कमी जाग्याचेर अशी पणजे झाडां उरल्या, नाजाल्यार पणजे आमच्या हनुमंत नगरांनी पयर एक रील काडला की पणजे खूबच कमी अशी झाडां उरल्या. सो ढवळीकार हाडया. कितले सिरियस आसा तुमी दॅट तुमी दोगी जाण निवडून येतले म्हणून? आमी इतले सिरियस आहा की लास्ट 2 वर्सां जालीं आमी इलेक्शन जावन 2022चे इलेक्शन जावन जें आमी काम चालू दवरलां तें आमी आजून पर्यंत तें काम बंद केल्लें ना. सो वी आर व्हेरी सिरियस. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी, आतां BJPचें कशें आसा ते गव्हर्मेंटाच्या फंडान जे प्रोग्राम करता ते, पूण तेंच्या BJPचे एज अ कार्यकर्ता म्हणून कसले लोकांक लागून प्रोग्राम जावंक ना. नाजाल्यार कार्यकर्ता लोकांचे वचून विशय कसले घेवंक ना. आतां फॉर एग्जाम्पल एका गांवांत जर उदक ना जाल्यार BJPचे कार्यकर्ते वचोंक ना उदकाचो इशू घेवपाक, नाजाल्यार कोणाची जमीन वयता, जागो वयता जाल्यार BJPचे कार्यकर्ते वचोंक. तेंच्यांनी फक्त सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, चलो पंचायत आनी कितें कितें असले व्हडले महाभारतांतलीं नांवां दिवन तेंच्यांनी तें आपलें हें केल्लें. पूण आरजी ही 2 वर्सां कंटिन्युअस लोकां कडेन वयता, लोकांचे इश्यूज घेता आनी लोकांकूय खबर आसा. आनी तेकाच लागून आमी सिरियस आहा म्हणून हें करता. आनी इट इज नॉट ओन्ली फॉर इलेक्शन येतली वयतली, पूण आमचें गोंय साल्वार करपाचो जो आमचो प्रोसेस आसा, नाजाल्यार जें आमचें मिशन आहा तें खंय तरी बंद पडपाक जायना आनी तें आमी बंद करूंक ना. हांगा एक परसेप्शन आसा की तुका जो पयलीं सपोर्ट येतालो भायले, जो गोंयकार भायर रावता, लंडनकार म्हणटा, कोण स्विडनकार म्हणटा, ते म्हणटा आतां रियलायज केला तेणी म्हणटा की ना आरजीक पयशे दिवन कांय फायदो ना. सो तांचें फंडींग कमी जालें. इज इट? पळय, फंडींग कमी जालें ना जाल्यार हेचो प्रश्न ना. प्रश्न आसा की ते लोक आमचेर कितलो मोग करता. आतां तो मोग कितलो करता आनी कितलो ना हो येता त्या इलेक्शनाकूच कळटलो. की जे आमचे गोंयकार आयज भायर आसा ते मागीर UK आसूं ना जाल्यार दुबय आसूं ना USA आसूं, आयज आरजीचेर तेंचो मोग कितलो आसा, आरजीचेर तेंचो ट्रस्ट कितलो आहा हें येता त्या इलेक्शनाकूच कळटलें. कोणूय कितलेंय म्हटलें, आतां थोडे लोक म्हणटात की आरजीक वांगडा पयलीं भाशेन भुरगे ना, हें ना, तशें आसना. एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना ग्रोथ जाता तेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार भुरगे भायर सरतात, नाजाल्यार बाकीचे जे मेन भुरगे आसता ते कंटिन्युअस काम करीत आसता. आनी आतां जशें इलेक्शन येतलें, आतां फुडलो लास्ट मंथ आसतलो तेन्ना कळटलें, कित्याक आरजीचे मॅक्झिमम भुरगे आहा ते भुरगे खंय ना खंय तरी आपल्या पोटाक लागून कामाक वयता. अशें ना की व्हडलीं कामां करतात, बट कसल्या ना कसल्या कामाक वयता आनी पोटाक लागून तांकां वयचें पडटा आनी आमी तांकां फोर्स करपाक शकना. आतां लास्ट इलेक्शनाक कशें जाल्लें, एक वर्स भुरग्यांनी काम धंदो सोडून आरजीची कॅम्पेन करताले, आरजीक लागून काम करताले, ताका लागून ती गर्दी खूब दिसताली. आतांय तशेंच भुरगे आहा. फक्त आतां जर पळयत आमचे नॉर्थ गोवान ऑलमोस्ट 60-65% डोर टू डोर आहा ते कंप्लीट जाल्लेले आसा. सावथ गोवान ऑलमोस्ट 50-55% कंप्लीट जाल्लेले. आतां शिगम्यांक लागून एक 5 दीस ब्रेक उरलो आनी आमचे इलेक्शन कमिशनानूय आमची हें आसा ते आरोवन आमची हें फ्लायींग स्क्वॉडान कॅम्पेनूय आमची डोर टू डोर आडयली. आमचेर FIR जालो. तो जोक कसो जालो की आमचे भुरगे मोरजे डोर टू डोर करताले. म्हाका दिसना म्हाका दिसता कोणें पिन मारले आसतली. सो फ्लायींग स्क्वॉड येयले आनी आमची कॅम्पेन आडयली. आमी फक्त पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट करताले. सो ते जाल्या उपरांत तेंच्यांनी FIR केलें. ते म्हणूंक लागले तुमचे कडेन परमिशन ना. एक्चुअली डोर टू डोर कॅम्पेन करपाक परमिशनाची गरज लागना.
आनी हे जेन्ना आमचे अजयान वचून नेक्स्ट डे जेन्ना मिटिंगेक सांगलें, ऑल पार्टी मिटींग आसली CEO हांगा ऑफिसान, तेन्ना ते म्हणून ती परमिशन लागना आनी दुसऱ्या पार्टीनी ऑब्जेक्शन हाडलें की जर आरजीक जर परमिशन लागता जाल्यार फाल्यां आमकांय लागतलें, म्हणजे आरजीन जर परमिशन एप्लाय केलें जाल्यार आमकांय करचें पडटलें डोर टू डोर करपाक, जे हेच्या पयलीं जावंक ना. ते जाल्या उपरांत मागीर कलेक्टर जी RO आसा तेणे आमकां परमिशन दिलें, म्हणजे यू ऑल गो अहेड म्हणून. आनी परमिशन अशें दिवंक ना, पूण तेंणी डायरेक्ट सांगलें की हेका परमिशन लागना, तुमी तुमचें काम करा म्हणून. फक्त कितली पॅम्पलेट प्रिंट केला आनी कोणा कडेन प्रिंट केला इतलेच तुमी तो हें दिया म्हणून. आतां आमचें चालू जालें, आतां 2 दीस आतां फक्त कितें शिगमो आसलो, भुरगे शिगम्यान होळयेन बिजी आसले आनी गांवांनी कशें आसता शिगमो आसता, लोक फेस्टीव मुडान आसता, सो तेन्ना गांवांन वचून पॅम्पलेट दिवप बरें जायना. बट आयच्यान आयज शेनवारच्यान हे कॅम्पेन परती रिस्टार्ट जाल्ली आहा. तू चड दीस मेळ्ळे बाकीच्या परस कंपेर करपाक, भरपूर दीस कॅम्पेन करपा खातीर भरपूर दीस मेळ्ळे. आनी ही फक्त कॅम्पेन आतांच न्हू, तर आमी इलेक्शनाची तयारी ही पयलींच्यान खूब पयलींच्यान करीत आसा, की आमकां खबर आसली की आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले. फायदो जातलो? फायदो जावपाकूच जाय, कित्याक इतले दीस जर आमी भोंवतात आनी इतले दीस आमी जर कॅम्पेन ही करतात आनी इतले दीस लोकां मदीं वयता जाल्यार निश्चित तेचो फायदो आमकां जावपाक जाय. आनी बींग अ रिजनल पार्टी आमकां चड फायदो जातलो, कित्याक लोक आतां रियलायज जाला की नॅशनल पार्टी वचोन थंय एजंट कशें वावरता आनी ते हाय कमांडाच्या अंडर आसता. एक गोंयचो जर आवाज थंय पावपाक जाय रिजनल पार्टीक धाडपाक जाय, हें तेंच्यांनी चिंतलेलें आहा. अशें चलत या आमी थोडे वेळ. आनी एक लास्ट थोडे प्रश्न विचारता. एक म्हणजे तुजे खुबशे लिडर जे 22 आशिल्ले ते सद्या ना, थोडे जाण सोडून गेले, नांव घेयना तांचे, बट यू नो देम, जे तुजे बरोबर सामके आशिल्ले. लॉस जातले तुमकां. आर यू कॉलिंग देम बॅक एटलिस्ट, की बाबा तुमी आमी एकठांय आशिल्ले, आतां हे विसरा म्हणून, कितें बारीक सारीक कितें मिसअंडरस्टँडींग आसलें जाल्यार? आतां जे कोण आमच्या वांगडा आसले, जे आतां ना, फाल्यां कोण आसा आनी कोण ना म्हणून पार्टी बंद दवरपाक शकना, नाल्यार तेंच्या फाटल्यान आमी रडत बसपाक शकना. थोडे आसले, थोड्यांक काडले, हे सगळे गजाली घडामोडी हे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ ऑर्गनायझेशन, नाल्यार फाल्यां कंपनी सुद्दां आसल्यार ते गजाली जातात. नाल्यार फाल्यां क्रिकेट टीम आसा जाल्यार, नाल्यार फुटबॉल टीम आसल्यार सुद्दां हे गजाली चालूच उरतले. आतां तेंच्यांनी जर तेंकां दिसता आमी जर चुकले आनी आमी आरजी वांगडा येवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय जाल्यार ते मागीर फुडलें आमी फुडें पळोवपाक शकता. पूण आमी कशें आमी अपील लोकांक करतले की जे लोकांक दिसता आमच्या वांगडा येवचें, आमच्या वांगडा काम करचें, गोंयांक लागून वावरचें, जाल्यार ते आमी अपील ही सगळ्यांक आसतली. ही अपील टार्गेटेड कोण सोडून गेला तेंच्या कडेन आमी वयतले, तेंकां प्लीड करतले, हें जावचें ना. बट एक गजाल 100% हांव सांगता की जे कोण गेला नाजाल्यार कोणाक आमी काडला जावं, तेंच्यांनी जे आरजीक लागून काम केलां हेच्या पयलीं, ते एवरी सिंगल कामाचो रिस्पेक्ट आमी दवरता. कित्याक त्या भुरग्यांचो आरजी घडोवपाक, ही पार्टी ह्या लेवलार हाडपाक त्या भुरग्यांचो हातभार आसा. ते आमी खंयच्याच पॉयंटाचेर आमी डिनाय करिना. तो कोणूय आसूं, तो बारीक सोशल मिडिया हँडल करपी आसूं, नाजाल्यार पार्टी वांगडा मेन पोजिशनार आसपी मनीस, प्रत्येक जाणाच्या कॉन्ट्रिब्युशनांनी पार्टी फुडें सरलेली आनी वी रिस्पेक्ट दॅट. आयल्या घेतलो ना मागीर तो विचार मागीर कशें आहा तें मागीर कमिटी डिसायड करतली. तें हांव डिसायड करपी एकटो कोण न्हू. आमची स्टेट कमिटी आसा, मागीर डिस्ट्रिक्ट कमिटी आहा, मागीर बाकीचे कमिटीज आहा, हांकां घेवन मागीर तें डिस्कशन करचें पडटलें. तेजेर हांव तुका आतां आन्सर सांगपाक शकना की घेतले काय ना. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. 27 कितें जाता हें आमी मातशें सद्या उलयता हें लक्षांत येता की सगळे जाण खुबशे जाण हे इलेक्शन हेच्या खातीर लढटा की आपण 27 आपल्याक इम्पॅक्ट बरो पडपा जाय, आपण घरान पावयतलो, सिंबल पावयतलो म्हणून. सो हे इलेक्शन तुमी सिरियसली लढटा काय 27 तकलेन? आमी खूब सिरियस आहा. कित्याक कशें आसता, गोंयचो आवाज हो सेंटराक पावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक इतलीं वर्सां आमी पळयलें की आमचो कसलोच विशय सेंटराक पार्लिमेंटान वचून येयना, तेका लागून आमकां भरपूरशे लॉस जाता. आनी ती फायट जी करपाक जाय गोंयांक लागून, फॉर एग्जाम्पल तूं गोवा शिपयार्डाचे जॉब घे. गोवा शिपयार्डाच्या जॉबाक लागून कोण वचून पार्लिमेंटान झगडटा? गोंयचे आमचे डबल ट्रॅकिंग जाले, कोण त्या पोट तिडकीन झगडटा? एकदां उलयले सोडले, थंय वचून बसा, अंचनार बसा, ते मैदानाचेर वचून तुमी थंय पार्लिमेंटाच्या फुड्यान वचून बसा, तुमकां उखलुनी भितर उडोवनी, कळोनी लोकांक की बाबा येदो व्हडलो इशू गोंयांत चलता म्हणून. आयज पूर्ण भारत देशाक खबर आहा की गोंय स्वयंपूर्ण आसा, गोंयांत कसलेच विशय ना म्हणून. सो तें जावपाक जायना. लोकांक कळपाक तरी जाय बाबा गोंयांत असो प्रॉब्लम जाला, म्हादय गोंयची वयता, हे लोकांक खबरूच ना. तेजो इफेक्ट गोंयचेर कितें जातलो, कित्याक आमचे MP वचून काय उलयना. दोग जाण कांयच करूं शकना अशें हांगा इम्प्रेशन आसा की
दोग जाण आमदार MP आसत न्ही जाल्यार तुमी काय व्हडलो इम्पॅक्ट करू शकना अशें लास्ट बसून एक सुद्धा MP भरपूर इम्पॅक्ट करपाक शकता, पूण ताका फक्त ताकद जाय. आतां आमचो विरेश एकटोच आमदार आसा, बट तो आमदाराचे जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ते आमदाराचे जे परफॉर्मन्स आसा ना, तो आमदार जो विशय काडटा ते विशय आजून पर्यंत कोणें काडलेले ना. लायक बस्तीचो विशय जालो, ड्युअल वोटींग कार्डाचो विशय जालो, हे विशय कोणच एसेंब्लीन काडी ना. सो तशेंच विशय काडून लोकांचो आवाज तरी पावपाक थंय जाय. फाल्यां कसलेंय बील तरी आमकां घालपाक मेळपाक जाय. मागीर ते पास जातले ना जातले ते फुडली गजाल, पूण लोकांचो आवाज म्हणून थंय रिप्रेझेंटेशन म्हणून जर दिवपाक जर वयतले जाल्यार आतां तरी म्हाका दिसता की गोंयांत सद्या जर कोण आसा जाल्यार RGP सामान्य जनतेची. बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टी आहा पळय हे इंडस्ट्रियलिस्टांचे आतां पार्टी जाल्लेले आसा, कॉर्पोरेट लॉबीचे पार्टी जाल्लेले आसा. ना जाल्यार फक्त तांकां पपेट कशें कोण तरी आपले आयकता तसो मनीस दवरपाक जाय आनी तो तेंचे आयकतलो तशें चल्लेलें आहा. सो दोनूय सीट येतले, दोनूय सीट येतलेच आमकां खात्री आसा. कित्याक 2 वर्सां आतां 7 वर्सां जाले कंटिन्युअस RG आसा. 2017 आमी फॉर्म केल्ले तेन्नाच्यान आमी जे काम करीत आहा नॉन स्टॉप, आमची इंटेग्रिटी आमची हॉनेस्टी आमी जी दवरलेली आहा ह्या जमनीक लागून जी